Halo bosku, apa kabar kalian semua? Saya harapkan kalian sehat-sehat saja. Kali ini saya akan bawakan alur cerita film pahlawan super yang dirilis tahun 2021 yang diambil dari komik Marvel yang berjudul Black Widow. Salah satu film terbaik Marvel dengan pemeran utama Scarlett Johansson dan sutradara Kate Scotland. Sebelum kita mulai bosku, kopi dan snack ada di samping kita. Baiklah, tanpa ingin lama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Tapi sebelumnya, kita ikutin pesan-pesan yang satu ini. Check the mic and make sure it sound right, boys. Dari kisah masa lalu yang silam, Natasha dan Yelena kakak beradik yang saling menjaga dan saling bercanda di sekitar rumah sama teman-temannya. What happened? Fell on her knee. Oh, come on. Your pain only back. Right? Those are actually low that you see. Action called. Kebahagiaan di dalam rumah pun terlihat. Dad's home. Hey, Dad. Everything okay? Where's they? Don't say that. Gak lama kemudian, Alexis ayahnya pulang dan membawa berita agar mereka harus segera meninggalkan rumah. Where are we going? Home. Mereka bergegas kabur untuk meninggalkan rumahnya di Ohio dan pergi ke pangkalan untuk mengambil pesawat. Where is it? Saat pesawat mau diterbangkan, tidak lama kemudian polisi datang dan Alexis menembaki polisi. Pertempuran pun terjadi. Melina sang ibu pun tertembak dan Natasha kecil mengambil alih untuk menerbangkan pesawatnya. The accelerator there. Christy! Oh my God. Besokan harinya mereka sampai di Kuba dan ibunya dibawa pasukan Rekov untuk diobati. Natasha dan Yelena seperti dikhianati ayahnya. Demi sahabatnya, Rekov dan kemuliaan yang mereka berikan kepada ayahnya. Yelena tidak terima dipisah sama ibunya. Lalu pasukan Rekov melarangnya dan Natasha kecil pun marah. I will kill! It's all I feel! You need to hand me that. Back there. Enggak lama kemudian, mereka dibius dan ditempatkan di Red Room yang merupakan tempat pelatihan di Soviet. That was her name. Remove one of the that one. Yelena dan Natasha dipisahkan dalam rombongan. Setelah dewasa, Natasha Romanov jadi buronan federal karena tertuduh membunuh Raja Wakanda. Sultan Alpha telah mengepung gedung tersebut karena sinyal keberadaannya ditinggal di sana. You're embarrassing. Cut a deal. Federal fugitive. Point. You look like you could Yeah, pardon. We got Will Rogers is on the run. Where are you gonna go? was before I met you. Romanov. Jerry Ross. Di scene lain, Jenderal Rekov menyuruh Yelena untuk menembak orang tersebut. Yelena pun ketahuan dan mengejar orang yang membawa Red Dust, penawar yang menghilangkan kendali Red Room atas dirinya. Ketika dia mendapatkan orang tersebut, Yelena yang selama ini sudah tercuci otaknya oleh program Rekov tersadar terkena asap Red Dust. Yelena jadi pembelot dari perintah Rekov karena sudah sadar. Status report. Verge on team Hannah Draco. Konvergen sebagai ketua tim minta izin kepada Rekov untuk mengaktifkan protokol Taskmaster. Di scene lain di Norway, Natasha kedatangan teman untuk dibuatkan identitas baru yang diberi nama Fanny Longbottom. Legitimate name. Generator. Need a flash in a couple of weeks. I've got you a bait. The way the whole friends. Oh, just a man. Budapest. Di malam harinya generator rumahnya mati. Minyak habis dan Natasha pergi untuk mencari minyak. Di persimpangan tiba-tiba mobilnya ditembak dan meledak. Taskmaster pun keluar dan menyerang Natasha. Perkelahian hebat pun terjadi. Ross has no better shot than this.
from me. Natasha terjatuh ke sungai dan berhasil membawa isi yang ada di tas tersebut. Terlihat foto dia dan adiknya Yelena. Di kediaman lama Natasha di Budapest, dia bertarung dengan sengit karena tidak mengetahui siapa musuhnya. Stay down! Stay down! Akhirnya Natasha mengalah, ingin tahu siapa dia sebenarnya. I came here because Ternyata adiknya yang sudah 20 tahun pisah. me this. He brought it. It's a synthetic gas. It's an antidote controlio senazzi. Want me killed. Well, what was this? You need one. I don't want to be bringing down the red room. Down the red room? What are you talking about? Natasha terkejut dengan cerita Yelena bahwa Dreykov masih hidup. Natasha merasa Dreykov telah dia bunuh dengan bom. City just to get to him. If you're so sure, then we rigged bombs. Who's we? Clint Bart. Yeah, sure, simple. I mean, special forces. Took those daughter. Not to check. Tidak lama kemudian pasukan Dreykov datang. Pertempuran terjadi lagi. Yelena dan Natasha ditembaki. Kejar-kejaran pun terjadi. Let me help you. Taskmaster menyerang dan mengejar mereka sampai ke bawah stasiun kereta api, dan mereka berhasil mengelabui Taskmaster. Anytime now, please. Shut up! It's a shit plan. None now, trust me. I love the part where I almost bled to death. Get out of here. It's like fighting a mirror when you omit key details. Di scene lain, Alexis atau disebut dengan Red Guardian sedang adu panco di dalam penjara. Tidak ada satupun dapat mengalahkannya di sana. Oh no, baby blanket, you know, I don't know. What do you call it? Tidak lama kemudian, Alexis mendapat surat. Setelah dibuka, Alexis mendapat informasi dari Natasha agar pergi ke dinding selatan. Alex membuat keributan di sel penjara. Natasha dan Yelena menjemput Alex dengan helikopter. Go to the upper level. Super soldier. You got a better idea? Yes. What are you both doing a really good job? Tidak lama kemudian, Blitzer pun terjadi. Natasha membantunya keluar dari penjara dan mereka berhasil. Johnny, oh, You dipshit.
I don't have a YouTube, and they rip out all of it. Okay, you don't have Heli mereka terjatuh karena kehabisan minyak dan mereka melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki ke tempat ibunya. Should have brought the Avengers Super. Either one of us in 20 years, and you're gonna ask. I did my best. We accomplished our mission in Ohio. I shouldn't see your ruthlessness. The spy, not just have killed. Welcome to my humble abode. Mereka membahas tentang keberadaan Red Room, tempat Dreykov berada. Can't just open the door? Yes. Ternyata ibunya sendiri adalah arsitek Dreykov, dan Alexis ayahnya rekannya Dreykov. And we played our roles to perfection. You chemically and you got out. I came in here, but how's your mother? She never stopped looking for you. What happened to her? Dreykov had her killed. Thought about her every day of my life. For a second, it would feel real. You're not a mouse, Wayne. How did you keep your Pain only makes us stronger. What you taught me kept me alive. Ibunya telah memberitahu Red Room keberadaan Natasha dan Yelena ada di rumahnya. I'm telling you this, okay? Trust me. Done nothing but tell me how bored you. The only thing you care about are your This will be. Tidak lama kemudian, pasukan Dreykov pun mengepung rumah dan menangkap mereka. I'm sorry. Let's not keep him waiting. Melina bekerja sama dengan Dreykov. Mereka dibawa ke markas Dreykov di Red Room. God, look, how was the family reunion? Too emotional and needy. What's the deal with her? I know he is. These I have 9 peaks that were. Di Red Room, Melina bertemu Dreykov. Dreykov meminta untuk memotong otak Yelena dan menghilangkan identitasnya. This isn't much less going. Alexei. What about Romanov? She's like, I gave her into one of your pigs To her first. when you like that. Dreykov mengetahui penyamaran Melina. Melina adalah Natasha dan Natasha adalah Melina. I buried my... Wait, I'm on comms with you. Di ruang bedah, Yelena disadarkan ibunya. Melina menyisipkan pisau 2 inci di celana pinggangnya. Couldn't have told me sooner? Don't please. Why not? Di scene lainnya, Natasha meminta Dreykov untuk menyebutkan siapa nama ibunya. There was a pink blossom. No. Your daughter. Is this Natasha? Dreykov mengenalkan prajurit tangguhnya, Antonia, kepada Natasha. Nearly killed my Antonia. I had to put her. Chip, you find it difficult to look at her. She fights just like all of your friends. Can You she? want to make her feel better with all this bullshit. I have rats in the basement, though. Tidak lama kemudian, Dreykov menyuruh Antonia keluar. That was a mistake. You just sent away the one. Saat Anthony keluar, Natasha menodongkan pistol dan pisau kepada Dreykov, tetapi tidak bisa digunakan karena Dreykov mempunyai kunci fenomenal. I'm a Mencium fenomenalnya akan mencegah kekerasan terhadap Dreykov. prevention with Melina. We're just going to press buttons and hack them. Di scene sebelah, Red Guardian akan melawan Antonia. Melinda mencoba meretas pesawat Dreykov agar mendarat ke bumi. Rencananya tersebut diketahui oleh Dreykov. Kembali ke Natasha. Natasha mencoba untuk membuat marah Dreykov agar bau fenomenalnya hilang dan untuk mengetahui database rencana Dreykov selanjutnya. Come on.
Man, look at them. The oil and stock markets crumble. You control all that from here. An avenger under my control. All from that little console. Rencana Natasha memutuskan saraf hidungnya berhasil, Thank you for your dan bau feromenalnya nggak bisa lagi tercium, dan akhirnya bisa menghajar Dreykov. Di sini yang berbeda, Melina terkepung prajurit Dreykov. Melina menembak dan merusak mesin pesawat supaya terjatuh. Precisely what I was thinking. Melina pun datang membantu Red, dan Antonia terkurung dalam sel kaca. Kembali ke Natasha. Dreykov tidak berdaya sama Natasha, menghajarnya, dan tiba-tiba pasukan Dreykov datang. Till she's dead. Nick, I don't want to hurt you. Yelena pun datang dan melempar Red Das tepat di tengah-tengah mereka. Dan membuat pasukannya tersadar dari cuci otak program Dreykov. Natasha menyempatkan diri menyimpan semua data yang ada sebelum pesawat tersebut meledak. Natasha keluar dari pesawat dan melihat Anthony di dalam sel dan melepaskannya. I'm gonna open the door. Di sini yang berbeda, Yelena mengajar Dreykov dan merusak mesin pesawat. Pesawat Dreykov pun hancur. Pertarungan Natasha dan Antonia pun terjadi lagi. I'm sorry. He's gone. Melina? Natasha minta maaf kepada adiknya dan berpamitan kepada keluarganya. Thank you. You good? I am clearly injured. It's dismissed. Here comes the cavalry. We're closing in on the target, sir. So what's our plan? Stay. That's insanity. We fight. We fight. I did. We are. Guys, go.
Oh, Let's work out with the four of us. You know, there may be a little bit. Some hope for the Avengers. I guess. Shucks. Yeah. I'll be the formula, but you should be. Me too. Hey, you. I know. Dan film ini pun selesai. Pemahaman yang bisa diambil dalam film ini yaitu keluarga dan sahabat adalah segalanya. Baiklah kawan-kawan, saya kira cukup sekian alur cerita kali ini. Jangan lupa komen, like, subscribe, semuanya itu gratis tis. Dukungan kalian sangat berarti bagi channel ini. Maaf kata saya undur diri, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Ciao.